Good morning mga kasutos kadik mga kabisyo. Good morning, mayong buntag, mayong agastanan, na imbag abigat maupay nga adlaw, maradyaw nga adlaw, marahay nga adlaw. Buenos dias, Saba al khair. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Today's Kuya Den, daily special tayo. Today's Kuya Den daily special para sa araw na ito, 019 519 534-659 pang 3D and STL, no? So ayan ating today's Kuya Den Daily Special. Shout out sa ating mga viewers, followers, and subscribers all over the globe. 281 916 104 175. Shout out sa ating mga viewers, followers, and subscribers. 281-916-104-175 pang 3D and STL. No? Yan ating today's Kuya Den Daily Special. Good luck and God bless. Bye-bye. Diyos mabalus. I love you all. O mga VIP natin VIP. Yung ating mga star senders, ang ating subscribers. So silipin nyo na ating VIP numbers. Good luck and God bless. Bye-bye. Diyos mabalus. I love you all.